बंगाल की सरकार तो लगता है बांग्लादेश की सरकार बन गई, लेकिन अब इस देश में जितना जरूरी SIR है उतना जरूरी CAA कानून बन गया, NRC भी अब देश में उतना ही जरूरी है। ये लोग विरोध क्यों करते हैं? केवल मुस्लिम का वोट लेने के लिए। भारत को धर्मशाला बनाना चाहते हैं, टारगेट करके बंगाल से भेजा जाता है घुसपैठिए को, और बंगाल उसका नर्सरी नहीं फैक्ट्री हो गया है। उसको नागरिकता दिलाने का, आधार बनवाने का ममता बनर्जी वोट के खातिर देश को बेच देना चाहती। गिरिराज सिंह 100 দিনের কাজের টাকা আটকে রাখার পর সুপ্রিম কোর্টের রায় কেন্দ্রীয় সরকার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আইনি ব্যবস্থার মধ্যে যে থাপ্পড়খানা খেয়েছে সেই অবসাদে কুৎসামূলক প্ররোচনামূলক কথা বলতে শুরু করেছেন। আমরা হিন্দু নই, পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু নেই, হিন্দুত্বের এজেন্সি শুধু ওনারা নিয়েছেন, রুটি কাপড়া মাকান মানুষকে দেন না। আরে ভাই যান না কি অমিত শাহকে বলুন ঘুষপেটিও, আপনাদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করার দায়িত্বটা কেন্দ্রীয় সরকারের, আপনারা ফেল করছেন, তার জন্য বাংলাকে বদনাম করছেন কেন? 2026-এর পর বাংলায় বিজেপি যেটুকু আছে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে।